मुल्तान में मैपको इंतजामिया बिजली का बोसीदा निज़ाम ठीक करने में नाकाम। जनूबी पंजाब के सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट में बिजली की तारों के बेहंगम जाल ताजरों के लिए वबाल जान बन गए। रिपोर्ट करेंगे राना बिलाल। मुल्तान में मैपको इंतजामिया बिजली का बोसीदा निजाम ठीक करने में नाकाम। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट में बिजली की तारों के बेहंगाम जाल ताजरों के लिए वबाल जान बन गए। ताजिर कहते हैं कि टूटी हुई लटकती हुई तारों के बाइस हमेशा करंट लगने का खतरा रहता है। अक्सर अवकात तारों के गुच्छों में स्पार्किंग भी होती रहती है। शॉर्ट सर्किट के बाइस कई दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। बोसीदा निजाम के बाइस अक्सर मार्केट में 24-24 घंटे लाइट नहीं होती। लोग ऊपर रह रहे हैं और नीचे सारी मार्केट है। आए दिन ये ट्रांसफार्मर है, इसके कोई ना कोई इशू हो रहता है, पटाखा बज गया, कोई मामला हो गया और उसके बाद 6-7 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। अब हमारे यहाँ फ्रिज भी चल रहे हैं, फ्रिज चलेंगे तो ये मेडिसिन की एफिकेसी ठीक रहेगी और कंप्लेन कर थक जाते हैं, 2-2 3-3 गुजर जाते हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं आता। ताजिरों का कहना था कि स्मोग और फॉग के मौसम में लटकती तारों से करंट लगने का खतरा मजीद बढ़ जाता है। अफसरान को कई मरतबा शिकायत की लेकिन मसला हल नहीं करवाया गया। मेडिसिन मार्केट में बड़ा इशू होता है, लाइटिंग वगैरह का, तारें टूटी हुई हैं, कोई ठीक करना नहीं आता। वापडा वाले टूटी रहती हैं, बिजली यहाँ पे नहीं होती 24 घंटे, हम फोन करके थक जाते हैं, नहीं आते बिजली वाले। ताजरों और शहरों ने मुतालिका अफसरान से मुतालबा किया है कि झूलती तारों के बेहंगम जाल के मसाइल को फौरी हल करवाया जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ रोही, मुल्तान। बक्कर में सीवरेज का मंसूबा करप्शन की नजर हो गया। 5 साल गुजर जाने के बावजूद भी मंसूबा मुकम्मल न हो सका। असलम बलोच रिपोर्ट करेंगे। बक्खर में 1 अरब रुपए की लागत से शुरू होने वाला सिटी सीवरेज मंसूबा 5 साल गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। मंसूबे पर 88 करोड़ खर्च कर दिए गए लेकिन आवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। सीवरेज का गंदा पानी शहर में फैल गया जो वबाई अमराज का बायस बन रहा है। ये सूरत हाल सीवरेज के हाल यहाँ बहुत बुरा है। गंदा पानी खड़ा है और लोगों के घरों में जो पानी मोटर या नलके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो गंदा पानी आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। इसके लिए हुकूमत पंजाब से हमारा मुतालबा है कि इसको फौरन हल किया जाए। शहरियों का कहना था कि सिटी सीवरेज मंसूबा में पब्लिक हेल्थ के अफसरान ने करप्शन की है। सीवरेज लाइन पर ढक्कन तक नहीं जो हादसात का बायस बन रहे हैं। सीवरेज के गंदे पानी की सूरत हाल आपके सामने है। शहर के वस्त में ये दरिया का नमूना पेश कर रहा है। हमारी यहाँ दुकानें हैं, मकानात हैं, हम पानी की वजह से अजियत का शिकार हैं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी से मंसूबे में होने वाली करप्शन और काम न होने पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सफदर अब्बास के साथ असलम बलोच, रोही, बक्खर। मियां चन्नू के इलाके तुलंबा में PTCL एक्सचेंज भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। लाखों रुपए की लागत से तामीर होने वाली इमारत की खिड़कियां और दरवाजे टूट फूट का शिकार हैं। रिपोर्ट करेंगे गुलाम हैदर। मियां चन्नू के इलाका तलंबा की PTCL एक्सचेंज भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। इमारत के दरवाजे खिड़कियां टूट फूट का शिकार। टेलीफोन एक्सचेंज नशइयों की अमाजगाह बन गई। PTCL इंतजामिया ने एक्सचेंज की हालत जार का नोटिस तक नहीं लिया। काफी अर्सा पहले एक PTCL एक्सचेंज बनाया गया था। जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनको जो है वो ईंटों से लगाकर आर्जी तौर पे बंद किया गया है। तो इसमें ये सारा दिन जो है यहाँ पे नशई, रात को नशई बैठ के नशा वगैरह करते हैं। तो जो माहौल है ना इलाके का वो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमारी जो हुक्मरानों से अपील है वो ये है कि इसको दोबारा रेनोवेट किया जाए ताकि इसकी सर्विसेज ज्यादा बेहतर हो सके। शहरी कहते हैं कि टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत नशा करने वालों की अमाजगाह बन चुकी है। इमारत में लगे कीमती दरख्त चोरी छुपे काटे जा रहे हैं। PTCL एक्सचेंज में हर वक्त नशई मंडलाते रहते हैं जिसकी वजह से तलंबा की नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। अहले इलाका ने आला हुकाम से मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ गुलाम हैदर, रोही, मियां चन्नू। अलीपुर में अब गांव चमकेंगे मुहिम नाकाम। मॉडल विलेज बंदे शाह अब गांव चमकेंगे मुहिम के तहत सहूलियात से महरूम है। मजीद रिपोर्ट देखेंगे इमरान सईदी की। अलीपुर के नवाही इलाका बंदे शाह को मॉडल विलेज का दर्जा दिया गया लेकिन सहूलियात फराहम ना की गईं। 8000 की आबादी वाले मॉडल विलेज बंदे शाह में सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। गलियों और मोहल्लों में गुज़िश्ता कई दिनों से सफाई ना होने के बायस गंदगी के अंबार लग गए हैं। निकासी आब का निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका है। गलियां टूट फूट का शिकार हैं। गंदगी के बायस मच्छरों की भरमार है और ताफुन फैलने से मकीनों का सांस लेना मुश्किल हो चुका है। इलाका मकीनों का एहतजाज करते हुए कहना था कि इंतजामिया कोई सहूलत फराम नहीं कर रही। खाकरोब आते नहीं, खुद सफाई करना पड़ती है। साको थे परेशानी थी पानी दी बहुत सारी परेशानी थी सर। जब बारिश आवे था खुद घर बूढ़े खड़े होंगे, खुद परेशान हो, बाहर निकलने का रास्ता का नहीं होता। सफाई नहीं थी था गंदगी था, मच्छर बहुत बाल परेशान थे।
مہربانی ساری وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست ہے بھی جنائے صفائی کا نظام بہتر کیا وجے ضلع کا جو کونسل بنے جو کوئی بڑے مقصد ہے اندر کوئی ملازم وغیرہ نہیں آتا ایک آدمی بندہ ملازم آتے وقتی طور سے ٹاپ ٹہلتے گوہاری مار کے پیا چیئرمین بندے شاہ ماڈل ولیج کمیٹی نے روہی سے گفتگو میں کہا کہ ماڈل ولیج میں عرصہ دراز سے صفائی نہیں ہوئی، حکام کو متعدد بار صفائی اور دیگر سہولیات بارے آگاہ کیا لیکن سنوائی نہ ہو سکی۔ گلیاں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہیں، بالکل ختم ہوئی پڑی ہیں، تو یہ لوگ بھائی ہمارے ٹھہرے ہیں آپ کے سامنے ہیں، تو یہ ان کا احتجاج ہے کہ جو یہ ہماری گلیاں بنائی جائیں۔ تو ہماری ریکویسٹ ہے جناب ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ اے سی صاحب اور جو ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ اس کا جو ہے نا ازالہ کیا جائے۔ ماڈل ولیج بندے شاہ کے مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ماڈل ولیج میں صفائی کی ابتر صورتحال اور سہولیات کے فقدان کا نوٹس لیا جائے۔ کیمرامین محمد صادر کے ہمراہ رانا عمران سعیدی، روہی، علی پور۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کوٹ چٹھا میونسپل کمیٹی کی سروسز میں بہتری کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ شہر کی مصروف شاہراہ جھوک روڈ کے اطراف نالوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے رانا محمد سلیم۔ آفیسر میونسپل کمیٹی کوٹ چٹھا جواد الحسن گوندل میونسپل سروسز کی بہتری کے لیے متحرک۔ کمشنر ڈی جی خان کی ہدایت پر شہر کی مصروف ترین شاہراہ جھوکترا روڈ کے اطراف نالوں کی صفائی کے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی جواد الحسن گوندل کا اس موقع پر کہنا تھا کہ نالا بننے کے بعد آج تک اس کی صفائی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے اکثر اوقات سڑک پر سیوریج کا پانی جمع رہتا تھا۔ جو روڈ ہمارا کاروباری روڈ ہے، بڑا بزی روڈ ہے، یہاں پر ہماری سیور لائن بھی ہے اور آگے قبرستان کا بھی جنازہ گاہ کی طرف بھی لوگ جاتے ہیں، ساتھ یہاں پہ دونوں طرف نالا بھی ہے۔ جواد الحسن گوندل کا مزید کہنا تھا کہ میونسپل سروسز میں بہتری اور شہریوں کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ آج الحمدللہ جو قبرستان کا جو مسئلہ تھا جنازہ گاہ، وہاں پہ آئے روز جنازہ چونکہ جاتا ہے، وہاں پانی کا مسئلہ تھا سیور کا، وہ اب انشاءاللہ حل کر رہے ہیں۔ کوٹ چٹھا میں نالوں کی صفائی کے بعد جھوکترا روڈ پر سیوریج کے مسائل سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل سکے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا محمد سلیم، روہی، کوٹ چٹھا۔ رنگپور میں یوریا کھاد کا بحران سر اٹھانے لگا۔ کاشتکار یوریا کھاد کے حصول کے لیے مارے پھرنے لگے۔ کھاد مافیا ڈیلرز نے کھاد کے من مرضی کے نرخ مقرر کر لیے گئے ہیں۔ مزید دیکھیں گے رانا پرویز اختر کی رپورٹ۔ رنگپور میں یوریا کھاد کی عدم دستیابی نے کاشتکاروں کو پریشان کر دیا۔ کاشتکار یوریا کھاد کے حصول کے لیے مارے پھرنے لگے۔ کھاد ڈیلرز مافیا نے بھی کھاد کے من مرضی کے ریٹ مقرر کر لیے۔ کاشتکار کہتے ہیں کہ گندم کی پہلی آبپاشی کے لیے یوریا کھاد نہایت اہمیت کی حامل ہے، مگر یوریا کھاد مارکیٹ میں بآسانی دستیاب نہیں۔ اگر کہیں دستیاب ہے تو 4400 سے 4500 میں فروخت کی جا رہی ہے۔ یوریا کھاد بر وقت میسر نہ ہوئی تو اوسط پیداوار متاثر ہوگی۔ کھاد بیجائی کی ہے، اس ٹائم ڈی اے پی ملی ہے 14,000 سے 14,500 تک۔ اب مال ڈنگر بیچ کر خرچہ کر رہے ہیں، اب ہمارے پاس کوئی رقم نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے جیسے ہم یوریا کھاد لے کر یا دوسری کھاد کوئی اور ڈال سکیں۔ اس لیے یوریا کھاد مل رہی ہے 3200 سرکاری ریٹ ہے، مجھے مل رہا ہے تقریباً 44 سے 4500 روپے مل رہی ہے بیگ۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ مہنگے داموں ڈی اے پی کھاد خرید کر گندم کاشت کی، اب یوریا کھاد کی ضرورت ہے، مگر کھاد ڈیلرز مافیا مصنوعی قلت پیدا کر کے کاشتکاروں کو بلیک میں کھاد فروخت کر رہا ہے۔ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ انتظامیہ سرکاری نرخ ناموں پر عمل درآمد کروانے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ حکومت سے ہماری یہی گزارش ہے کہ ہم نے بجائی کے وقت 13-14 ہزار روپے فی بوری ڈی اے پی لی تھی، تو اب ہمیں پہلے پانی کی ضرورت ہے سونا یوریا کی، تو وہ ہمیں بلیک مل رہی ہے کھاد، جس کی وجہ سے ہمیں کسانوں کے لیے بہت پریشانی کا مسئلہ ہے۔ بلیک ریٹ پہ یہ 43-4400 روپے ہمیں دے رہے ہیں، بلیک ریٹ پہ ہمیں حکومتی ریٹ پہ نہیں دے رہے۔ گندم کی پہلے آبپاشی کے لیے یوریا کھاد نہایت ضروری ہے، مگر رنگپور کے کاشتکار یوریا کھاد کے لیے خوار ہو رہے ہیں۔ انتظامیہ نے دکانوں پر سرکاری نرخ نامے تو اویزہ کروا دیے ہیں، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ان نرخ ناموں پر عمل درآمد بھی کروایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا پرویز اختر، روہی، رنگپور۔ سرگودا پولیس ضلع جرائم پیش پر قابو پانے میں مکمل ناکام ہے۔ جرائم کی شرح آئے روز بڑھنے لگی ہے۔ سید زوار حسین قاسمی رپورٹ کریں گے۔ سرگودا میں چور ڈاکو بے لگام، ضلع میں جرائم کی شرح میں ہوش ربا اضافہ۔ 11 ماہ میں 151 افراد کو قتل کیا گیا، جبکہ دوران ڈکیتی 9 افراد قتل کیے گئے۔ ضلع میں اقدام قتل کے 390 واقعات درج ہوئے، 22 پولیس مقابلے دوران ریڈ مزاحمت کے 81 واقعات پیش آئے۔ ضلع میں اغوا کے 130 زنا بالجبر کے 146، گینگ ریپ کے 25،
जिनसी तशद्दुद के 163 जबकि बदफेली के 13 मुकदमा दर्ज हुए। शहरी कहते हैं कि पुलिस जराइम रोकने में नाकाम है। 4 चक की खातून 16 माह पहले अगवा हुई, पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा सकी। सर मेरी बीवी 1.5 साल हो गया अगवा होया, थाने के चक्कर ला ला के मैं बिल्कुल थक पिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे ने डर का निजाम भी चलाना, थाने भी चक्कर मारना। एक बंदा जड़ा मैं इन्होंने साल पिछू नप के दिता और उस बंदे उत्ते मेरा पक्का शुबा कि मेरे घर का चोर है, उस सारी वारदात की हुई। थाने वाला जनाब उसको पैसे लैके तुम छोड़ देता 2 दफा। सरगोदा पुलिस की 1 साल की कारकर्दगी मायूस कुन है, जबकि आला हुकाम को सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है। कैमरामैन आबिद नफीस के साथ सैयद जवार हुसैन काजमी, रोही, सरगोदा। आगे बढ़ते हैं। बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान में तैनात ब्रिटिश हाई कमीशन के मेंबरान महेश मिश्रा और लॉयडेन की मुल्तान आमद। दोनों मेंबरान ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सनतकारों के साथ बाहमी मुल्की तजारत और सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया। रिपोर्ट करेंगे सैयद सुहेब बुखारी। पाकिस्तान में तैनात ब्रिटिश हाई कमीशन के मेंबरान महेश मिश्रा और लॉयडेन का चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान का दौरा। दोनों मेंबरान और सनतकारों के माबैन बाहमी मुल्की तजारत और सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ब्रिटिश हाई कमीशन ट्रेड एंड इकोनॉमी के सरबराह महेश मिश्रा का रोही से खसूसी गुफ्तगू में कहना था कि हम पाकिस्तान में तालीम और सेहत के हवाले से काम कर रहे हैं। Big part of our UK-Pakistan relationship is trade, investment and commerce, and the best way to get the real feel of how that is working is to go out and meet people who are actually involved in doing business and trade. And that is exactly why we are here in Multan Chamber of Commerce and Industry. Really delighted to be here, having met Rashish Saab and his team. We had a fruitful, interactive session with members of this chamber. सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल ने कहा कि आज की मीटिंग काफी मुस्बत और मानेखेज थी। बरतानिया के साथ तिजारती ताल्लुकात में मजीद बेहतरी की उम्मीद है। बैलेंस ऑफ ट्रेड पाकिस्तान के हक में है। हम ज़्यादा सामान यूके को भेजते हैं, वहाँ से बहुत कम चीज़ें आती हैं। तो हमने इनसे गुजारिश की है कि अपने जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मार्क्स एंड स्पेंसर है, हैरिल्ड्स है और इस तरह के दूसरे जो क्लार्क्स हैं, उनको लेकर आएँ पाकिस्तान में। तकरीब के आखिर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान की तरफ से मेहमानों को सोवेनियर पेश किया गया। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस में सालाना स्पोर्ट्स गाला का आगाज किया गया। रीजनल डायरेक्टर नमल रिटायर्ड ब्रिगेडियर असद रजा ने स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह किया। तलबा ने रंगारंग सरगर्मियों से इफ्तिताही तकरीब की रौनक में 4 चांद लगा दिए। इस हवाले से देखिए शकील सुल्तान की रिपोर्ट। मुल्तान शहर में खेलों के मैदान हुए आबाद। तालीमी इदारों में सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। नमल कैंपस मुल्तान में भी सालाना खेलों का बाकायदा आगाज कर दिया गया। तलबा व तालबात ने रंगारंग सरगर्मियों से इफ्तिताही तकरीब की रौनक बढ़ाई। रीजनल डायरेक्टर रिटायर्ड ब्रिगेडियर असद रजा का कहना था कि नमल की रिवायत है कि तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों का बाकायदा इनेकाद किया जाता है। नमल इज वेरी मच कमिटेड to keep the grooming of his kids, of students. तो इसलिए हम बड़े रेगुलरली तमाम स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं और इंशाल्लाह इसमें हमारे तमाम इवेंट्स होंगे। क्रिकेट भी होगी, फुटबॉल भी होगा, वॉलीबॉल भी होगा, इसमें और बाकी इवेंट्स बहुत सारे होंगे। स्पोर्ट्स गाला में शरीक तलबा व तालबात का कहना था कि हमने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया है। मामूल की पढ़ाई के बाद ग्राउंड में खेलने का मौका मिला है, जिससे बहुत खुश हैं। लड़कों के लिए स्पोर्ट्स ज़रूरी होता है, लड़कियों के लिए भी इक्वली उतना ज़्यादा ज़रूरी होता है और एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। स्पोर्ट्स गाला में मुकाबले अगले 3 रोज तक जारी रहेंगे। इस दौरान रस्साकशी, क्रिकेट, फुटबॉल और इंडोर गेम्स के मुकाबले होंगे। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। रहमान खान के जिम्नेजियम में इंटर कॉलेजिएट डिस्ट्रिक्ट रेसलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। महकमा हायर एजुकेशन और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स इंतजामिया ने चैंपियनशिप का एहतमाम किया था। जिला भर के 8 सरकारी कॉलेज से रेसलर्स मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इंटरनेशनल बॉक्सर सैयद कंबर अली हमदानी कहते हैं कि हमारा मुल्क टैलेंट के हवाले से बहुत ज़रखेज़ है। नए टैलेंट को आगे बढ़ाने के तमाम वाक़े फ्राहम कर रहे हैं। तफसीलात आमिर भट्टी की रिपोर्ट में।
रहीम यार खान के जिम्नेजियम में रेसलिंग का बड़ा मुकाबला सज गया। महकमा हायर एजुकेशन और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट इंतजामिया के जेर एहतमाम इंटर कॉलेजिएट रेसलिंग चैंपियनशिप में जिले भर के कॉलेजेस से रेसलर्स ने हिस्सा लिया। मारूफ इंटरनेशनल बॉक्सर सैयद कंबर अली हमदानी ने रेसलिंग मुकाबलों की निगरानी की। प्रोफेसर्स और तलबा की बड़ी तादाद ने मैट रेसलिंग के मुकाबले देखे और रेसलर्स के दाव पेच पर दिल खोल कर दाद दी। मारूफ इंटरनेशनल बॉक्सर सैयद कंबर अली हमदानी का कहना था कि रेसलर्स में मख्फी टैलेंट को निखारने के लिए इंटर कॉलेजिएट रेसलिंग चैंपियनशिप एक अहम प्लेटफॉर्म है। रेसलर्स के टैलेंट को देखकर बहुत खुशी हुई। जितना ज़्यादा उसको सपोर्ट करें ताकि यही बच्चे जो आज इंटर डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं, डिवीज़न खेलेंगे पंजाब, पाकिस्तान और फिर इंटरनेशनल। अब माशाल्लाह हमारे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन इस तरह से हमें अभी इतनी सपोर्ट नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से भी और आपके तवस्सुत से कि हमें इंशाल्लाह जो है सपोर्ट करें ताकि हम बच्चों को आगे लेके जाएं। और बाकी जो टैलेंट है माशाल्लाह नो डाउट पीछे फाइट चल रही है और इसको मैं खुद सुपरवाइज कर रहा हूँ। तो यकीन करें बड़ा दिल खुश हो रहा है, क्योंकि जब मैं बाहर था मुझे नहीं कोई फ़र्क लग रहा कि बाहर वाले रेसलर ज़्यादा अच्छे हैं या पाकिस्तानी। माशाल्लाह हम लोग बहुत टैलेंटेड हैं। हमारा एक खिलाड़ी जीत गया और दो ने अच्छी कोशिश की, जिसके मुकाबले में वो उनका इतनी खास थी नहीं कि वो हार गए। कोई नहीं, बाकी अच्छा खेलेंगे और अच्छा इंशाल्लाह जीतेंगे। साथ का बाद यहाँ की मेज़बानी करी है, मैं भी जीता हूँ और मेरे और भी साथी भी जीतेंगे इंशाल्लाह। इंटरनेशनल बॉक्सर सैयद कंबर अली हमदानी के मुताबिक जिली सतह के पोजीशन होल्डर्स डिविजनल सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे और आगे बढ़ने के मौक़ों से भी मुस्तफीद होंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन नकवी के विजन के तहत रहीम यार खान के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। गवर्नमेंट कॉलोनी सेकेंडरी स्कूल में महकमा स्कूल एजुकेशन और PMIU का ओपन हाउस सेशन हुआ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर PMIU फारूक रशीद कहते हैं कि 165 सरकारी स्कूलों में ECE प्रोजेक्ट सैलाब मुतासरा 200 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वॉशरूम्स तामीर किए जाएंगे। यार खान में महकमा स्कूल एजुकेशन और PMIU का बाहमी ताउन से सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाने का अहसन इकदाम। गवर्नमेंट कॉलोनी सेकेंडरी स्कूल में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के 165 सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की खरीदारी, तरक्याती स्कीमों को बरवक्त मुकम्मल करने और स्कूल कौंसिल की इंस्पेक्शन की आगाही देने का ओपन हाउस सेशन हुआ, जिसमें AC हेडक्वार्टर अशरफ साले, CO एजुकेशन असलम इजाज, DO सेकेंडरी मलिक मोहम्मद आमिर, PMIU से प्रोजेक्ट डायरेक्टर एमन रजा, अतीकुर रहमान, अताउर रहमान, एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट मैमूना अशरफ, DO एलिमेंट्री जनाना मैडम शुगुफ्ता, DO एलिमेंट्री मर्दाना तारिक जमील बलोच, डिप्टी DO अशरफ खान चांडिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलोनी सेकेंडरी स्कूल सरफराज समेत अफसरान, AEOs व स्कूल हेड्स शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर फारूक रशीद का कहना था कि 165 सरकारी स्कूलों में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के तहत फर्नीचर की खरीदारी, किट्स, फ्लैक्सेस, स्टेशनरी और दीगर सहूलियात फराहम करने के इकदाम किए जा रहे हैं। सैलाब से मुतासरा 200 से जायद सरकारी स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट और वाशरूम्स के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जा रहे हैं। तालीम हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आज का जो सेशन है ये बुनियादी तौर पे परचेज ऑफ फर्नीचर के लिए है। कुछ स्कूल्स के लिए हमने फर्नीचर परचेज किया था सेंट्रली, लेकिन उसकी क्वालिटी के इश्यूज आ गए और उसकी बुनियाद पे फिर उनका सामान रिजेक्ट हुआ। अब जो एक इंटरैक्टिव सेशन है इसमें हम ये तय करेंगे कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर हम फर्नीचर प्रोक्योर करेंगे। हम यहाँ पर आए हैं लाहौर से। पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वर्ल्ड बैंक के ताउन के साथ एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें हम जो ECE रूम्स हैं बच्चों के लिए, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ECE रूम्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी का मजीद कहना था कि स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने से बच्चे बेहतरीन सहूलियात के साथ तालीम हासिल कर सकेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। कानेवाल की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला में मुख्तलिफ टीमों के माबैन फुटबॉल मैचेस करवाए गए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस खानेवाल में स्पोर्ट्स गाला का इनाकाद। यूनिवर्सिटी डायरेक्टर डॉक्टर शफकत ने स्पोर्ट्स गाला में फुटबॉल मैचों का इफ्तिताह किया। डॉक्टर शफकत का इस मौके पर कहना था कि स्पोर्ट्स गाला के इनाकाद का मकसद नौजवान नस्ल को खेलों के मैदान से जोड़े रखना है। मैं ये समझता हूँ कि एक इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा का एक फरमान है कि जिस कौम के ग्राउंड आबाद होते हैं
اس کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. ایک انگلش کا بھی ایک پروورب ہے کہ ہیلدی باڈی ہیلدی مائنڈ. یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں. اسپورٹس گالا میں پہلا میچ کالا باز فٹ بال کلب اور یونیورسٹی فٹ بال کلب کے مابین کھیلا گیا. دلچسپ مقابلے کے بعد میچ بغیر گول کے برابر رہا. پلنٹی ککس پر یونیورسٹی فٹ بال کلب نے میچ جیت لیا. کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ وہ کھیلوں میں حصہ لے کر بہت خوش ہیں. اسپورٹس کے حوالے سے ہم بہت خوش ہیں. بہت کہہ لیں کہ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر کے سر کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ ہمیں موقع دیا یہاں پہ اسپورٹس میں حصہ لینے کا. نیشنل فٹ بال ریفری اور کوچ مظہر کلیم بلّہ نے کہا فٹ بال کے فروغ کے لیے ایسے ایونٹس کا انعقاد ضروری ہے. ایونٹ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا خانہ وال میں ایک یونیورسٹی بنی ہوئی ہے جس میں ہمارے بچیوں کو پہلے باہر جانا پڑتا تھا پڑھنے کے لیے. اب ان کو یہاں پہ بہت اچھے مواقع مل رہے ہیں پڑھنے کے بھی اسپورٹس کے بھی. جہاں ہمارے گراؤنڈ آباد ہوں گے وہاں ہمارے ہسپتال ویران ہوں گے. تو یہی میرا ماٹو ہے, یہی میری زندگی ہے. اسپورٹس گالا کے پہلے فٹ بال میچ میں دلچسپ مقابلہ دیکھ کر شائقین خوب محظوظ ہوئے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل, روہی خانیوال. اب آپ کو بتائیں گے بستی ملوک کے علاقہ لاڑ میں ایک اوورسیز پاکستانی میاں مجیب ہانس کا انتہائی احسن اقدام. مزید دیکھیں گے مرزا جمیل کی رپورٹ میں. بستی ملوک کے علاقہ لاڑ میں ایک اور اوورسیز پاکستانی کا اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے احسن اقدام. میاں مجیب ہانس نے اپنی مدد آپ کے تحت 2 کروڑ سے زائد مالیت کا ٹینٹ کا سامان خرید کر فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دیا. ٹینٹ کے سامان میں دریاں, دیگیں, پلیٹیں اور دیگر اشیاء شامل ہیں. مزید انہوں نے اپنے کاروبار سے منافع کا 10% اس فلاحی کام کے لیے مختص کر دیا. ان کے اس اقدام پر علاقے بھر کے غریبوں نے خوشی کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ علاقے میں یہ بہت اچھا کام ہے. غمی ہو یا خوشی میں کرائے پر سامان لینے سے ہمیں بہت پریشانی ہوتی تھی. کسی کی خوشی یا غمی میں جاتے تھے ہم لوگ تو ٹینٹ کا جو ہے نا ایک بہت ہی فقدان ہے یہاں پہ. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا کام کیا جائے جو کہ سب سے منفرد ہو اور اس کا کوئی بھی جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی کرایہ وغیرہ بھی کسی سے نہ لیا جائے. تو میں نے ایک فلاحی طور پہ یہ شروع کیا ہے اپنے ٹینٹ کے نام سے اور میری کوشش ہے کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھاؤں. یہ جتنا بھی میرا انکم ہے اس کا میں 10% نکالتا ہوں اور میں اس میں ڈالتا ہوتا ہوں اور انشاءاللہ میں اور بھی ڈالتا جاؤں گا. بھائی جان یہ ٹینٹ کا سب بڑا فائدہ ہے. ادھی رات کو آئے ساڑھے رات 12 بجے کوئی میت سیا سا آیا سب سامان مل گئے. اندا یہ بھائی سب کو کرایہ دی بچا دے. کوئی شادی خوشی یا غمی ہو تو ٹینٹ والا ہم سے تقریباً 50-60 ہزار روپے لے کے جاتا تھا, وہ ہمارا بچ گیا ہے. اور بھی غریب بہتوں کا کوئی افورڈ کر سکتا تھا, کوئی کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا اس چیز کو. یہ میاں صاحب نے بہت ہی اچھا قدم اٹھایا ہے. لالا اتھو بڑا فائدہ ہے غریباں کو غربیاں کو. جرا بھائی آ کے اتھو چاہ ویندے اج غریب بندہ ٹینٹ دے پیسے نہیں بھر سکتا. لاڑ کے اوورسیز شہری میاں مجیب ہانس کے اس اقدام کو علاقہ معززین اور سماجی شخصیات خوش آئند قرار دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے فلاحی کاموں میں ہر صاحب حیثیت کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا جمیل, روہی, بستی ملوک. ملتان میں سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی لنڈا بازار کی رونقیں بھی بحال ہو گئی. موسم سرما میں گرم ملبوسات کی خریداری کے لیے شہریوں نے لنڈا بازار کا رخ کر لیا. فراز رمضان رپورٹ کریں گے. ملتان میں سردیوں کی آمد کے ساتھ لنڈا بازار کی رونقیں بھی بحال ہو گئیں. موسم سرما میں گرم ملبوسات کی خریداری کے لیے شہریوں نے لنڈا بازار کا رخ کر لیا. حسینہ گائی لنڈا بازار میں شہری جیکٹس اور اپر دیکھنے میں مصروف نظر آئے. شہریوں کا کہنا تھا کہ لنڈا بازار میں ایسی چیزیں ملتی ہیں جو برانڈز پر بھی نہیں ملتی. جو حالات اب یہ ہے کہ ہم لنڈے کی طرف اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ برانڈ سے اچھی چیزیں ہیں. تو چلو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے یہ لنڈا بازار. کہ جو بیچارے برانڈز وغیرہ پہ نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے نا, آج کل ویسے ہی ہمارے معاشی حالات جیسے آپ دیکھ رہے ہیں خراب ہیں, تو وہ پھر جو ہے نا لنڈے کا رخ کرتے ہیں. تو ہمارے یہ جو بھائی ہیں جن کی یہ شاپس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جو آنے والے کسٹمر ہیں نا ان کے ساتھ ذرا پیار محبت کریں. ان کے بھی ریٹ ذرا نا ڈبل ہوئے پڑے ہیں. دکاندار کا کہنا تھا کہ ڈیوٹی ٹیکس زیادہ ہے. ڈالرز کے ذریعے گرم ملبوسات کی خریداری ہوتی ہے. لنڈا بازار میں اتنی مہنگائی نہیں اتنی شہری بتا رہے ہیں کہ ہم کو جو ہے نا پیچھے سے جو ہے نا مہنگا آتا ہے تو اس وجہ سے ہم بھی ریٹ, لیکن ماشاءاللہ ریٹ تو ہمارا بڑھ گیا نہیں, لیکن ریٹ ہمارا وہی چلتا ہے. لیکن کیا کرو کہ مہنگائی ہے, مہنگائی کی وجہ سے یہ حالات آ رہے. لیکن جو ہے نا جو چیز یہاں ملتا ہے نا یقین کرو یہ تو اسی مطابق جو ہے نا نہیں ہے جتنا ہم ریٹ بتا رہے. شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ لنڈا بازار سے خریدی گئی اشیاء
5 साल तक चलती है। लंडा बाजार मिडिल क्लास तबके के लिए किसी निमत से कम नहीं। कैमरामैन कामरान के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।